पंकजरे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन कर आरंभ करने जाऊँ आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। तेरे भक्तबंधु आम गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्याय मुख्य जोगर षष्ठ और सप्तम श्लोक जो आम शिक्षा लाभ करते तामस त्याग क्या कहुए से विषय आम ज्ञान लाभ करते। आज आम राजस त्याग विषय जानिबा एवं सात्विक त्याग विषय जानिबा। तामसिक त्याग तो जानीदे बुझीगले। आज आम राजस त्याग कौन एवं सात्विक त्याग कौन दुईटी विषय आलोचना करवा। गीता पाठ करवा अष्टम श्लोक ठारू। तेरे पाठ करने पूर्वर आसतु भगवान वासुदेव पदपंकजरे अनंत कोटि भक्तिपुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आम आरंभ करवा श्रीमद् भगवत गीता पाठ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलानंद कवार हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्याय मुख्य युग अष्टम श्लोक। तेबे आज पाठ करिया भक्त बंधु तामसिक त्याग तो आम जानिले। मोह बसरे जो नित्य कर्म मान त्याग करा जाए ताहाकु तामस त्याग कुहा जाए। एवं आज आम पाठ करिबा राजस त्याग काहाकु कुहा जाए एवं सात्विक त्याग काहाकु कुहा जाए। तीनोटी गुण सत्व रज तम। तेबे प्रथमे तामसिक त्याग जानिले तापर राजसिक त्याग आलोचना करिबा सात्विक त्याग कथा आलोचना करिबा। आसंतु अष्टम श्लोक पाठ करिबा। दुख मितेव जत कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। जो सब नित्य कर्म मान दुखदायक से कर्म को मध्य जे दैहिक क्लेश को भय न करी कष्ट सह्य करे याकू राजस त्याग कहती। जो सब नित्य कर्म मान दुखदायक से कर्म को मध्य जे दैहिक क्लेश को भय न करी शारीरिक कष्ट को भय न करी कष्ट सह्य करे याकू कौन कहती ना राजस त्याग कहती। तापरे 9 नंबर श्लोक रे भगवान कहले कौन कार्यमितेव जत कर्म नियतं क्रियतेर्जुन संगं त्यक्ता फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। अर्थात जो कर्म करिबा उचित ये ज्ञान जहार हुए से मनरु कामना छाड़ी फल रे आशा न रखी कर्म करे ताकू सात्विक त्याग कहते। तेबे 3 प्रकार त्याग कथा वर्तमान आम जानीदे। तामस त्याग क्या कहती जानिले, राजसिक त्याग क्या कहती जानिले, वर्तमान सात्विक त्याग क्या कहती जानिले। तेबे 3 गुण मध्यरु श्रेष्ठ गुण होउची सात्विक गुण। तामसिक त्याग आम जानिले मोह बसरे पड़ी अज्ञान अंधकार भितर बुड़ी जो नित्य कर्ममान मोह बसरे पड़ी आम त्याग करू ताकू तामस त्याग बोली कहा जाए। एवं राजस त्याग क्या कहा जाए ना जो सब नित्य कर्ममान दुखदायक से कर्म को मध्य जे दैहिक क्लेश को भय न करी कष्ट सह्य करे याकू राजस त्याग कहती। सात्विक त्याग क्या कहा जाए ना जो कर्म करिबा उचित आग निर्धारण करिबा पड़िबो विवेक बल रे बुद्धि बल रे क्यों कर्म करिबा उचित किए करणीय नुहे क्यों कर्म रे जीव मोक्ष हेब क्यों कर्म रे जीव बद्ध हब। विभिन्न प्रकार कर्म संसार भितर अच्छी। तेणु जे सात्विक से चिंता करिबो तार निजर विवेक बल रे बुद्धि बल रे से चिंता करिबो जे क्यों कर्म कले
ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ ବା ବଦ୍ଧ ହେବି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ମୋତେ ପାପ କଳମସ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବ ଯେ ସାତ୍ଵିକ। ମୁଁ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ହିତ ବା କାମ୍ୟ, ମୁଁ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ଭବବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ ବା ବଦ୍ଧ ହେବି ନାହିଁ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବ କିଏ ନା ଯେ ସାତ୍ଵିକ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ହୁଏ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ପାଇଯାଏ ବା ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ ଯେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ମୋର ଉଚିତ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ହୁଏ ସେ ମନରୁ କାମନା ଛାଡ଼ି ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରେ, ତାକୁ ସାତ୍ଵିକତା କହନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିବେକ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ବା ବିହିତ କର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ମନରୁ କାମନା ଛାଡ଼ି ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି ସେ କ'ଣ କରେ ନା କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ ଭାବଇ କର୍ମ ଯେଇ ଶରୀର କ୍ଲେଶ ଭୟ ନାହିଁ, ରାଜସ ତ୍ୟାଗ ଏହି ସର୍ବ ନ ମିଳେ ଫଳ ହେ ପାର୍ଥିବ, କର୍ମ ଯେ ମୋକରଣୀ ଅଟେ, কর্ম যে মোকরণী অটে, এ জ্ঞানে যার মন কটে, কামনা মন রুতে জীণ, নিত্য করাই কর্মমান, ফলাভিমান ত্যাগী সেই, সাত্বিক ত্যাগ তাকু কই, ইয়াকু ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଫଳରେ ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ, ମନରେ କାମନା ବାସନା ରଖିବ ନାହିଁ, କେଉଁ କର୍ମ ବିହିତ, କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉପଯୋଗୀ, କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଅନୁପଯୋଗୀ, କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯିବ, କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଏସବୁକୁ ନିଜର ବିବେକ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯେ ଜାଣିପାରେ ବା ବିହିତ କର୍ମକୁ ଯେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରେ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ମନରୁ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ମନରେ ଟିକେ ବି ଫଳ ଆଶା ରଖିନଥାଏ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସଦାସର୍ବଦା ସଠିକ ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା
କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ବିହିତ କର୍ମକୁ ନିରଳସ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ମନରୁ କାମନା ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଏବଂ ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ସଦାସର୍ବଦା ସେ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନା କରେ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହାକୁ ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ଅପୂର୍ବ କଥାଟି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ ଜାଣିଲେ, ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ ଜାଣିଲେ, ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ ଆଗରୁ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇଠାରେ ଆମେ ପାଠ କଲେ, ନବମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକ ନବମ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ପାଠ କଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ ରାଜସ ତ୍ୟାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ହରି ବୋଲ।